mga puta. Lang. Bakon, ampo. Dili. Wala sa dire, wala di mo tulog sa sak ampo. Dai. Ayo pag-ibay nga. Gay. Gani. Oy, charla dali char. Doon. Kale mo dili kay mag-ampo ta. Bitong-tong, bitong-tong. Ginadong. Sige. Lord God ba, salamat Lord sa mong ipon-ipon dito Panginoon Diyos ko Lord God ba para i-celebrate Lord ang ika-55 na birthday ni Luis na Ginoo, o ba na siyang pamilya Ginoo, o ba na silang brother-in-law Ginoo Lord God ba. Kami Lord God ba nga nagtapok-tapok din ni Lord God ba para sa pagkaon nga ilang gi-prepare Ginoo sa kining pagkaon Lord. Makahatag og istrang kusog sa among panglawas, dili lang sa panglawas Lord, kundi sa spiritual namong panginabuhi Ginoo. Lord God ba, o ba na sa pamilya ni Usmi Lord, ug sa pamilya nila Ginoo sa ika-55 niya birthday Lord God ba. Sa namdano Lord, sa negosyo Lord God ba, ikaw mag-bless ni Ginoo. O sa iyang biyahe, phone Ginoo Lord God ba, ikaw mag-bitbit, mag-protekta kanila Lord, yung makaabot sila nga safe sa ilang panimalay Ginoo. Ug ugma Ginoo Lord, nga ilang gi pangandoy Ginoo, nga pag-adto og dado para mga ligo Ginoo Lord God ba, ikaw bantay kanila, magaprotekta Lord, nga makaabot sila nga safe dito Lord God ba, o makauli diri sa nalin Lord, nga safe o banan sila mga makauban Ginoo Lord God ba. Kaning tanan Lord, among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak ni Jesucristo na among manluluwas. Amen. Amen. Happy birthday to you. Picturean sa. Picture siya, picture. Nga may kutsara na. Dali, sir.